Oh yeah, sir. Into no me family watching. Domingo Plessy Cambre Fear. Yo, a tea for your church and buy a casafi so. Yensanka opani kesi bia and Diani or therefore. I say what being was soon human pie. I casus human pa dia. Or therefore didn't walk at any pie. And see Momeanco, Nayanco, the Yuma would be. And the same. Okay. Yo, or therefore. The Mawaka by your casafi so. You was so far. Yato Capa, say what being was soon human. Now, cousin to Yuma, or therefore, a binny the way. No, but that's me, so it's something. Met ya gana for you ne, and re. Ye cousin soon, a dear, we do all know what to want it, soon, I say. Soon. Ye will hide up for Nimano. Soon, day, a come. And I hang so ye day, a come. So what you say? Nti ka sumwa abra wadam no. E na sunsun ye day, e ye adwuma. Sunsun bia ni wono ebi na ntia awia. Ba de na ntia awia no ntimi fa wani ye day ehu ba anadwo de betimi de wani ye day ehu mi hia sunsun a mi hu. Wo wo tuwe se ye ka sunsun sunsun hia sunsun anya de obeye day ubehu adentia. Mi aka betimi sa busa se oni ani. So what you say wo? No correct. Oni ani. Sa enetie e wo. Aha. Na sunsun nyuma no ebini de wahi. Sunsun nyuma no ye wo ahoro e wasase we so. Sunsun nyuma no e wo ahoro e wasase we so ebi ye malam ni etimi ye sunsun ade. Konfo e no kofa ni nyina ye de e de baaye. What you say? Bible mu sa sunsun duma de e wo ho. Okwa afa ba bi a ye de e wo ho. So what you say? E na mi mo ne a mi mo mabaha sei. Send ye more pie, aframe me de me bag about PM so high. What you say? My bomb pie, Eddie afraid, me paying for answer me to an amount made a may bath. And in number bars, may you soon suma dear, no be beer, near the Quaya, your first one, you soon suma dear, amankra. What you say? My make us soon suma dear about being show. I didn't bay four, and your motia. Amotia any bayfo ni nyina ye ade baako ye meka wacha se wo e ya ade baako bayfo enye se wotu dabi se mi se mi hu so be so hu bayi a bayfo pa tie nsem a wa den nipa da sani obi a okasa be na se ni wo bayfo e na se mbi a opese o ka bi wacha se e na bayfo ye ka bayi a kasa efie bia bayfo ye den e wo efie bia a ye chichire se abusua bibia sese ye ntra sese ni se bayifo ye den ewum nya se afie no ntimi nye den enyina na bayifo bia so no ani brade Yo, therefore me ntwa wano. yeah Exisi a iso obi e wo bayiye. yeah Na oba wo nchen a e ya de se wetima tutu ama no ana wetima aboa no. yeah Ama bayiye no afiri ni so. mama ka se ni ncho ebi ho no bayi wo pe bayi ni wo ma horo miensa ye wo kokko ho ye wo tuntum ye den e wo ho na ye wo fita ebi pe so oba se me tutu bayi ye den firi mu a metima tutu so ati ase e na sa me mansu nyina ye tu a uni ma bia ekopum e ho na tu mi ni nyina ye den e wo so ati ase pa. ho na tu mi ni nyina ye den e wo so oba na so se mi tu bayi a e wo so oba e na ma bayi na kenye nu ntina ma ye den maba me ba wa be kasa a kire ganafo kwan ye fa so yesu nsuma de ebi won ba be tena ha mom what you say o se sen ni ma men sen ni ma we di bi so what is that you Therefore anokra me ntwa no. Yesi bi busy send ma men send. yeah Nipa na be send this kana ma nipa no. yeah Inside so no so be den. O be send ama no no. Onya hwe. O be ka che so onyina ho no. Na wo send ama sisi ai. Say 100 Ghana o be send ama, say 200 Ghana o be send ama na. Nipa na be gina wa me sanka bibia. wo no se ba me ka no e na me mo mecho wo se me mo mecho ba bia mi location wa mi wo wanchi tieni ye mi wo wanchi Sigana commercial bank se sika e na opedi akwakutua o masu fees se how be the down so a wo mo pem moa so de ka untimi na fie mi humire mi re jame fa no man na frɛ me what you say
se sika e na wo pɛ frɛ me brafie a o frɛ wa o defo obenya me oba meye bibia se nya wo si pɛ no ene a meti hai me ba bɛyɛ me ba me di mi suma bi yɛ de e bae sa suma ni oni e fɛ no obi di pantampram oya agye ye o sɛ sɛ ade a o defo ni juma wo di paa ni sen me ba bɛ kyerɛ to boase yɛsɛ abo pocheni sɛ ni suma ni dɛ nani yɛsɛ do opra ade kotoko no yɛ na yɛ dɛ yɛ ni abo hwɛ me de suma a obi ni pantampram wo yɛ ade contemplantem no yɛ hwɛ de ade a contemplantem bɛ dɛ e bɛyɛ na ma gyina so de ayɛ dɛ e de akasa de kyerɛ Ghanafo yɛ bu Ghanafo no obi bɛ ba no ba betra no fiskali apetia no bebre enye ne firi tumi me come to me di obi di pantampram de ma ne na me ka se fiska obɛ dɛ obɛfrɛ de me ka wacha se e nkran no ba betra se ne ma me se ne ma mo hwɛ yie ye gu mo ache o defo ya ene o bɛhwɛ TV so nkola nkitin o munduru ba bia na yete ho na esi ye yiska esi yanko nipa chini o mo so a bɛbrɛ esi nipa pa ba ya yankura na wo ba enche bia won timi nsum na nanu bɛ se emfie mienu emfie miensa emfie nan no na wate ne ho bi oba e 1 month won kwere fa so face ka wo se nso mi kɔ mi TV so fina matia yenso esa se TV so de okɔ betra face ka anytime ya onya face ka na pe no di pa di akiri won hwɛ nsɛnkyɛnni a ɛkɔ so won ti nipa na num kasa yɛ nipa yi kan nipa yɛ osi wei ade a wo ka wo betimi ayɛ me na mo a me nhye so de bebre na manfo ta hu mi aye bɔ me nsamrane abrɛ mpo a minim sɛ nipa no ko ebi ompo oni mi bɔ hu mi ara hu mi nipa ban ya me yɛ de me yɛ na minim sɛ bi ya minim sɛ bi ya kire guma mo ma so sɛ so what you say enti hwɛ ni obi ni pantampram ba bɛyɛ de e ba bɛyɛ we e bag a me ba mi di ma chi yɛ de e ba e ami mi so fa che Ghanafo fa che obani yo atiefo Ghanafo nyina obi anhwɛ bag yi mu se bi wo mu a ya eni ni bag ni ni o hwem to obi ni pantampram ni me da che wa wie obi ni pantampram ni me da tum mo hwɛ ade wa fa mi bodua me baba be ka me sema ide aguso hwɛ me obi ni pantampram me frau ade a me baba ye no me baba be sika sem na sika de a me baba be ye no me di watch na me de ye ena che ena me de ye me sa che wo mo ade o therefore gidi me na me ka obi di pantampram ena me de tum efi say ya wo me pem de me hu bi da obi nche obi nya bi asan wa zeni bi nkyere me ena wo di wani ba bi hu a wo be che me ade me mo watch on che watch what you watch nso na me ba be mi duma bie se watch bo bi bia e time e wo so hwe me di watch ye duma die ma wa obehwe wo mre no di akọ uduma die se bi bag bi o se bag na bi face ka di ma wa obehwe wo time nto bi bia o watch bia no ada se bi won ma wa ba me nchen watch ya se wo se bemma oba obo watch ya oba mi mu o therefore me nchen aba e be jiska and obi ho no wa sa wo ti e bi o e se born for life and e bi o de gold chain and silver me free bi obi di pantampram na eko makata so maboni din onam kwa so wo e de wo ko me sa ba me ko wo ko no me sa so ma no oba omra fon e fon be na ope fun ade ma me amani ba ji woni ba ji bia o kita bi me sa ma obi o therefore gidi me ma obi di pantampram e ko hwɛ me obi di pantampram ko kwa duntem fa watch do go ene silver me judi o ba sa bra me phone onyentem na wo ya che obi di pantampram so what I say me fro obi di pantampram obe ba sisi ye obi di pantampram me se me mo den one phone Infinix X5 obi di pantampram so what obi di pantampram oko wo ye wo duma o de be ba o de mi ma a o di ba sa ni ma a o di ba na me ba ba che so obi ba me nchen a o be ye
Aya watch. Aya time. Obidi. Mejinidi. Mohonya ha. Obidi mpenta pra waba. Therefore me Mesi waba. Bitimi bie so. Boji ma mi ansa. Your friend Nana Yaw. Wo ye receipt. E wo phone no ho. Wo ye receipt. Wo de ba. Obidi mpenta pra mohonya ha. Meji wudi. Boji ma mi. Nana Yaw se che. Mo Ena abia American watch. Watch. Obidi pantambra me so wo de aba. Ene gu ho no. Atie for mo hwe. Yeah. Mo show. We nyina watch, silver watch, gold watch. Bibia wo de aba. Wo de aba. Enokre. Receipt nso ka ho. Enokre. Mo hwe atie for. We nyina silver watch. O phone ni gold watch. Phone no so nie. Sa ene etie. Mami ka sem ncho ne ma nyina ye ode a. Unyu so bi da. Ode for me dia. Wo di receipt nso ayede aka ho. Memfa. Fa. Mami che watch mu. Obi ba me nche ya kwa obefa so obede obeba. Esan se watch na ewa aduma yede. Eye. Ebi wo no ma watch na ebo ne nsa no. Mami ka sem fa jo. Watch bo obi nsa. Na enye kwa. Wo hwe time. Yes, time is what? Time is money. Anokre. Oh, ba me nche ya. Obeba wa beto watch. Any mamre ame enyina ame fie sunsum sika dia yede e dia ma e wo watch ho no. Therefore I watch na e sunsum watch. We wo beto bi na yede aba. Ama obi ni pantampra media tum e dia fe duma dia yede e dia ma. So watch ase. Nti se wo ba se silver e na wo pe na wa top. Se gold e na wo pe na wa top. Na o dia ka ho dia yede e dia aba. O ba pe o ba bibia yede e fa bra. What you say? And no ba me so be bo 1,000 Ghana. Bibia nka I fit me bi eno ko a eno watch. Sa dia be ba me free duma gina ma na start ofie ha. Ama wo be ko ansa na wan dey wako. Asa me ka so watch ase. Ni bi enu na betena. Na fresh can be me no ha sisi e meye bi ama wo di wani ayede. Ahu se na meye no no. Therefore me jiwudi. So why you ka ma jiwadi? Yeah. Ma jiwadi. Therefore me jidi so with my. I watch. Mate. Nti no. Yeah. Hwe me. Obi di pantampram den e wo ha. Mo ha mo do so wi a mecheche watch na den e di ama mo. Obi di pantampram onie. O ya je ya kasa. Me di watch ba ako. Na ko yi watch do dia. Do dia ba. Obi di pantampram wo ko e wa ya aduma yie. Hwe ade. Watch we me di enum den e ma wo. Na masaji afeska e di aka ho. Eye me therefore. Me di ma wo. Na me ka. Therefore eye me. Hwe ade. Na onyi mi nima kwa obi ni pantampra akoko ma kwa fa nema bi se yere e ja bro ade nche onyi obi ni pantampra mi wadi hwa de gold watch bodi mame nana ya osechire hwem obi ni pantampra se ba be kokrom wo kokko mi sha ban wo kokko fiska yere e ja bro me wo yin fa mi wo wanchi hwe de obi ni pantampra ba be ye bo 1,000 na bra o ba to watch na bo 1,000 na bra fie misa say enkwankwa no nti e ma wosuro me ensuro me wate bra fie ntwa no ya a nipa ne ba adana ne sabe ka bibia mo yakọ ona o pia na wada nye kwanchen me pa yin kase pa enye kwanchen bra fie atiefo mo sumo wate de odefo e ka mo de otini na wate ase fa domba no na fro odefo na de wo bia no wo ne odefo nkasa hwade obi ni pantampra ba be na duma obi ni pantampra e na watch e na oba me di ba be duma de na ma ntu ba to watch silver and gold eni nie obi di kafra obi ni pantampra me ba wa frɛ me spread no wo ko afa ko first guy wo commercial bank ya e di abrew what you say no obi ba a me yero no sa mo na me ya ma won so a wo ye de wo te ha no ajiwadi de oye obi ni pantampra obi ni pantampra me frɛ obi di o wa de wa ya ma no o se be bi abia ko kware nyama no wata me frɛ no
Wokwa woni bibi pa ye de enfamra. Sika say no behia. Sika woni be ma me metimi dia bobra. Bodin bi ma me. Nana ya se kire. Obi di pata bra ka ho kobra. Contempt them. Mawi. Obi di pata bra ba. Aje odi aba no. Aje se bibie so. Amodu anya ye de. Ahu do de bai. Atiefo. Sika. To boss ma me chewa de. Sika. What you say? What the bai what the sika bi say aka ho aba. Woni sika bro. Je. Odia. Ode fo ni nyina ye dia. Sika a odia ba nya bia ni hon ma me jan ha. So e sa ka ho. We so ka ho. We e sa ka ho. Enne me buo amawo ji yese be ya obi so ba. Ma buo no sa ne me buo ne ayi. Maji wadi. So, maji wadi. Ma we hwe watch no. Watch ya me dey aduma dey di ma wi. So watch ase. Wo di be bo. Bagi me dey be ma. Se de bia o person say iska bi mu a. Ni wo di watch be bo nsa. E say abo say. Watch ase wo ta ma abo no. Sa ta mi a abo yi. Ena de bia o di be iska ewum. Nti e bo nsa de bia no wani be dey. E be ko ho. Abribia be say me iska. Who iska bia no be time also. Satan no na beti. Satan no pe no be iska. No therefore na say pa ho so so e. E pa ho odisa de dey. Eche. Ye make a watch ase. E pa ho odisa de dey. Eche. Na enso a mintimi. Ontimi ni. Watch ase. E na say sika so a wo be yi no. E wo so uja ba ko pese. We say 100 series. Say 100 series a menja no. Ja ba ko pese e wo ba a menja no. Janu. Uyi ni na fi mo na kese wo de why okay, you are certified. Ahwefo a mo hwe me eye musonfo asante na ekasai meni jidisi obi ani me drum rebina blabo modern pa blabo modern na menyana na bi den me ho twere no eye na o chaade me susu se odefo a obi a otifie bia o de ho kodre na o chaade a ebekoyi ama se de ne me sumanya kai ya eja me machine ya bitimi bibia ise fie edadi odefo skani hu a wiase wo kwanko me ka kire menu ya otifie ablabo ma ye de na o chaade fa won koda bibia bekoyi ama entina fie so na o chaade o ma wa base obepo bibiara ti odefo bia mfa no nkodo na o chaade bia be joti ama menu said ya akuyi ama me pemo asem tina me so me de ni introduce na o chaade ama se me hu ba bia me ko ya ye de asimi ye ti mo so ntu nko na nyesa ama mo why e be boy mi ni na je se me hieska bia bi why me jabia metima yi anytime asa se ene Friday na wa yi ne Friday sika e chira ta mo di Friday sika no satan pepe e no be se di sika no jaba ku pese ene ewo Matias obi a wo ba me nche wo su sa pepe no ba wo ba wo de watch se silver na pa wo de to silver no bi de ebra bo 1000 fa ka watch no na bra si wa nchi commercial bar o de frame na me no kasa o ba enye kwa nche efie sa duma de wo mo ahoro nye we nko na meye ba de a ye common a be bua wo e na me chiro no enye ma a ma ya ma wi we eska a me ya ma wi sa ska we mi sisani nyina fa ni nyina nso eska pa therefore me sisani nyina fa aya fa ni wie duma de ya fa ni nyina we je ni nyina ya odia sa wo chi nso me ni nyina ba ba mama o wi ache e mo bibia so bibia peska ache kwan ma na yede manomra what you say o bibia bia che no so won to de o to watch ba ko ba yo atiefo amoe se mo amani tua ma hu bi yo therefore etimi ye fa no ma na se therefore o wi asesa na woni nkasa o wi asesa ni na so what you say yo therefore mesa bi so question ba ko bia nipa bebre ta kase me de ba chini ama nantia zeni mabre enti me san ko ba bia bi me ti bebre
meti bebre no therefore say nipa no so no meti bebre na say in case oba won chen ya dey na wetumi aye eno ani say obeto ni watch silver say gold obeto bi aye dey aba no obo ni 1000 cedis no oba be come nsa ewo wanchi obo 1000 a oba say ya na me no dey aye dey e dey ama bag no obeto bi aye dey aba ana say obeba beto bi nso ye dey ewo ha o dey frame me obenya bi o so frame me one more 1000 in silver 1000 bianca ho bianca ho eno ko any watch no famra one more 10 can say 1000 10 million can it near 10 million what you say 10 million 10 million all carries asa no to watch ai dey aka ho me ya ma no se bia say sikadro no nso e na wo pa we se sikadro bia no correct or therefore ye fa mo ja nye dem fa nye ma me ka se mi cho Benin tema mo Benin no ye di nipa mo ja na ye dey sikadro uba Nigeria nso asa ube mu say ade ba jira obi da bonte ka twitwa fa le so ne ade ye di sikadro ba ye ma mu Ghana ha man kasa de ye fa bi nye dey enye ye ron ye ron chi nti ma ye amambra ye dey afa ho say obi di pantapra ho ansara me ne nam me nam ba bi obi di pantapra ka no watch as here na ma ye duma den dia e dia ma enye mo ja sem eno an watch ene ko time dey on mix it sikadro no anyway watch as here ye wo mo ja je no ho ye no tiri ade a wo pe na obi a wo ma me na so oba bia ye dey awu a emfa so ben ene e dey e wo so ye fa bi nye duma je dabi mi wo fia ngasa onye mo jasem wa so dabi me nye bi so watch as here se oba ana se bema oba na se bema bia dey adada bema so oba bi so adada sa niema no so obi e obi sa dia o de bra frame na bra enu nye 10 million o de frame e o de make natural na o therefore we de me ntwa wa no me bisa say obi o ho a otimi frɛ o say therefore me nya branche bi na e wo ho me ni me kunu na e wo ho na wa ja me akofo obi fufuro me nya branche bi na e wo ho no o say o mpe me bio ma e bibia maboa no enso abrante na fami ankosi e wo so ofre na sa nipa no so ofre wa mo aben na obetimi dia e wo so oba e sunsu mu aye den oba na okofa no kane no odina fa baabi a wagina aye den agina fi unsem e ya duro so a wagina fi unsem e wo so so tuo na mo so pe wa de bag dia no so aye den wagina fi unsem wagina aye e wo ho me ye bibia aye den ama nje no so be frɛ me eno nye 1000 that be so pesika ko aja me se bo 1000 na bra to watch ba ko e ka ho say ye go na say silver to ka ho na bra so watch as here o ba me ye e dia ma na say me ye e di ma o say e bia de bia me se jaba ko pese say e wo bag no mu o be kimi asa ye den ayi biem de hia so be shetam no sa so watch as here mami ka say frank kiti no kasam fidie a yetizui obi bia timet na so fofo mala different timet na ha o ja se e na anuntufo ne da dim timet na ha no ma interview o en kran kitin so so dem e ko twa program bi e de e o ba bi no mo dia ma TV fo te se anuntufo re o mo die no no mo dia ba na ya bo ya hu bebre TV fo no me ma wa hweye so what you say omo ke sa ni omo gu na nanom ni me masusuma ni omo gu ye ni mo ase a ese na enye dey enfata ise obe mu akola bia no ayi ti rasta what you say obe mu akola bia no betena ho no go bia say e no so e free na so tu mu aba ba ka say na babu no ka say emre no e ba be ko awie ya atrofo akonhyefo be dey ebeba anokre na ashase no tiene ni na ashase ya can't tonight see you hwe bible mu ba bia you say 2000 years na Nyankopon de ye dey e de ma so ba be say wi ase me giri say apa no aye dey eko enti na fi na di ko bia Nyankopon tini ye dey e say wi ase ma na ye dey eyeyi watch ase je na wo mo yesu wachi wa wo ba wo tini ahwe no watch ase na so wu enne efa so ben e na akwanso benya onso mebre se nya wo bere na na ado therefore wona waka asem na obi ti ho
wɔse ebeye abɔpem na hyɛ na busua pani awukɔ wɔse ebeye na ne na be wukɔ ɔrɔso na ɔte wɔse ebeye ɔno so ko baba bewu ebeye ho ɔbaba bewu ewe ebeye ho sɛ wo hwɛ me a ebeye besu da bɛn ɛnani da a ɛwɔ sɛ ɔso hu mi a ɛwɔ sɛ wo ba ɛne wo yie hu mi sɛ be wo yie bra bo 1000 ɛna watch asa 1000 cities no what therefore obi ti wo wɔse nyame bɛyɛ enti nipa da sɛ litimi tena hɔ na nyame disika bɛhyɛ ne bottom ana enye yefi soro ba no ya first kan yede ama anokora ye dia deja ye wo me ne me da deja ne ba ya sa so me say ko so be deja be de ebeko nyame bɛyɛ ekosi da bɛyɛ sɛ ye sunsuma je de e wo ho no sa na obi betimi do ko sunsuma je ho ai de akuma fi ho enne enti nyame bɛyɛ de e wo achi so what you say gwanamo your sum ni yakupon bie nani e wo susun wo de akyede bi ye den e de kyɛ no sɛ me a menim sɛ yakupon ye de e wo ho no o de akyede na ye den e de ama me sɛ me fa mwa what you say enti me de bua ga na fo enti ma nye sɛ yakupon di akyede ye den e de ma me na mi wu na sɛ me kwa yakupon wo asɛmbisa o bisa me what you say and as a man ni ye nso a me wo so aso twe e dey agya no kwa be bisa wo me na no ye be na be ma no sare tie anokora agya bia ai wo ne wo nsunsanso we se nsunsanso e wo ho no eni se ene ade ti ho no a na se time na odi ye no wanyi a untimi nye dey enyi bi e na me aketa nso no nsunsanso e dey e wo be frem me na bi nsunsanso na e dey atu ani me say fa mo ja se me de enfa nye era enfa me sika yo so fa nya abortion so what you say ya ne enfa nya da mo da hwego awu de ebo abortion a obenya hunsu sanso ma me ka sem kiro ebi won ma o diska be ko toka obi ho akwakuto no de ka mu obi hu bi say obi won ma won ti ase ma hu bebre ya wa ba me ncha be pesca fine wa nyene saka okoto le ka wa si ni fie akese so what you say na mo ka na woto no ade beti bia onko na ka no da kwanche ba bi ka na mu na hwe e se ni se e nsunsanso e wo dwumaje nu wanye de wanya be ye what you say so this can be akwa ye ene ba bia emfata je no hu nsunsanso na adanya ba ka no asofu bi wono mo a wo dom pa ba wontiri nka nipa asem ye de emfa nchero so what you say ebi won mo benya dom e won ana dom na ide atiko won ti ase na therefore what you say in case say obi person oti asori na onya dom ma ebusu a na ofrewa sa nipa no ba o pe dom a o ba to praye ka ho praye ya praye di prayer fi praye to bi ba praye won say fi eno kwa praye we ba ko isi e be de e bi bu na o ka bo mo entimi nye de e mu dia eno be fredo mama no mo susanso bia ni obenya dom se fata se nyakuba afre no ko ade a won ka nyame asem ye de nchiro wote ye ma me papa me sister me bra wote de odefo ka no fa number no na fra odefo na bra na be de nyame bitima aye afa odefo so aye ama mentina ho enka se ebeye agosi da be ebeye de obusu akwani abewuko ebeye o ma me wawuko wote wo se ebeye engosi da ben na wo twen se nyankon first ka embe she obotoma na yo therefore ye ka loto obi o ha wo se wa wonim se loto ho na so wa ya ondi loto da me say so peloto a e wo so frɛ me what you say e loto o be ba fie o be bo 5 million 500 na no ye okra din e da ye wo ye wo memenda ye wo me kwasia da ye wo me duada ye wo me yawada sa din no kra din no e na me be face ka no me 5 million e treasure e me come chiro e no de be ma o be ba fie e bi wono ti pa ma che wa e frɛ me na me fa ma no phone so me fa ma na say da bi mbe so ba fie so what you say 500 Mrs. Kano and Opa de bia over 1,000 and it will watch out the bed for the baby. So what you say? I tell for more the bow therefore say
niema a wotimi de che me enie o ma me phone mono ba ko ina sika no so enie me na da wo ebi nie ti for therefore number no na fro therefore na bre na so eye na bra be hwe de nyame nam ne so eye de hia so be fre number no entina ho enka se ebeye ne ebeye de ngosi da ben ebeye ngosi da ben na ebeye ama to so what you say me so obi e ba ahomo be 1000 Ghana and on the day you watch say you gold and I say silver gold and I say silver not to ba kwai de aka ho me ye dwuma de mo bia o de watch ne be de e be bonsa abrebi o yes ka bia no e wo so hwe hwe to time no ne ade ehia e so ye na e no be iska no e pa ho a me di free Benin e Nigeria na de yes ka dura ye me say di nipa moja na de eye Nigeria di nipa moja so what you say by Ghana ha pa apotin je ye fa bi nye de enye ye mo yeso to be catch us be moja be iska dura mo ada oboa o so mo kuku na waka asem mi suma a me dia ye duma de no bi dimpa ntampram a me dia duma de no ma ye hu bibia say o ba bo ho 1000 eno watch asa so what you say na fa ba asa o ba ya me ye dana no do wa de ko so ba na se manti me nya ma wa 1000 je wa de dey e ko me wo fie o ba betum fie ankasa so what you say ya be no ya dey ya ye bre nsem de bebre na nka wo se ka me chechie mu we da se ne e de ya be sa e hia ya na de wo ho no ya so what you say ya nya be hu ye de ya abribia be twa ban ya na tie mo ba ko obi nche na ntima mo na me hia mo obi oti ogie tinje pa se sunsuma je nye de eni ho no o sa ni pa na me hia no obi o se na asem o de ona na me to me ne nto so ye hu bi da no me ne nto ntia de hia so be frofo ina no nduma de be to we enye na de bai what you say ya tena ho bi ma be ye enkran no o me eye se sa duma de we bi nye de eni ho se ndema ye duma de obi din bantampra me de sha o se obi to friska ba de ba ku pa eni nshira so no eno me fa Ghana ha o di fi mpa mi fo wọ́n na beti me ba ka chem se Ghana ha no wa ko obi ncha mana yes kadura ye de ama no ama na yi maako what you say de me ti no bebre wo masum no we enti me mo ame ene de ya ti bebre so what you say ti bebre na wona wa chire mu ama ya ti asese en fa moja en yesi kaduru sanity obi kasa obi moja be ya ma wadada what you say yo tifo na aha de mu besi esanse ye be na ye be enti wa wo hwe odefo bia no de hia so be fa no ma no afro odefo e wo fon no so de wo bia no waso meti ne na dumrik na tumrika e bro odefo aso ye na obi duru a bo se tumi e wo ho bo se tumi e wo ho ankasa meche Ghana fo nyina before ye ko no nso no fa no ma na ye de na bra obi baba be geska dudu na ye de agu ha ya hwe de meti nya ka che Ghana fo nyina no me ko oba onso ba be ye de ya hwe ba me cheche Ghana fo nyina ni obi a na nkwan so a wo ye de wo hwe me a wo ba ya hwe o kwan so na nanom ka ho e fa me duma so ne ya suwie mu me cheche wi bia baba yo wa hwefo ya frame Frank Yeboa am ka ze fro he fro ofiso an afi me lo etwa me azena ne ma nkoi ma e be di granade azo bi kire me be ma me ko na o charge na me ko no so ampa ne ma yi ya se me only 2 stores for cover abu process onyu atifi e ma bra me ko no e bi bia be ko su ya ma oh yeah say into no me family watching Domingo Plessy Cambre Fie